Archive by Outside Circle. Here with Sir Chunks of StayAhead from Davao City. Sir Chunks, salamat sa pag-ari. Kabalo mi busy jud kay ka. Daghan kay kag-release recently. Salamat sa pag-ari. Salamat po sa imbitasyon kay kaning time is very helpful gid siya sa movement sa atuang eksena diri sa Davao. Sir, from recently daghan makita jud na po imong social media presence. Daghan jud kay kag-release. Almost every time mag-check og Instagram, new release. Kunya kanang every time kay halos collab gyud imong mga recently. Among gi monthly starting October to 2020 kay nakita man gud namo nga kung maghulat lang mi sa maghulat lang mi na maulian tanan sa kalibutan. May tabo is mag-stagnate ang eksena, and syempre we need to make our presence felt. Dira po sa collaborations, it's one way namo na to to keep the scene alive, kay we're tapping a lot of different people, we're tapping a lot of different scenes, underground scenes, street scenes. Kanang dako kay siya impact if we keep on moving, if we don't hinder ourselves sa current situation, kay basically we need to move on kay slowly pero we need to move forward. So October, so unsa to na release na collaboration ba to? October, nakalimot ko kung unsa to, murag shirts lang yata. We started collaborations murag no. October murag mao na to among turf collaboration. Turf skateboards. After that, release mi amo ang nag-release mi 20 Boys na collection, then the year-end collection. So, mao to amo ang 2020 last quarter. Turf skateboards is from Kidapawan. So, na-meet na mo sila kay they've been doing a great help sa amuang athlete. Although BMX among athlete dito naka-base sa Kidapawan, pero they've been filming. They've been really helpful sa action sports in general sa Kidapawan. Kay maayo sila mag-produce og content. I mean, regular, and makita gini mo ang ilahang drive in keeping the scene alive, especially sa ilahang aspect sa skateboard. Yes, sir. Katong anniversary, 10th anniversary sa StayAhead was with 20 Boys. Yun ba yun na collaboration? Yes, that was our year-ender, 20 in 20. Kay mao to siya ang mga ang year-end, kay actually it was a plan early in 2020. Problema lang, nag-stop for a while due to the pandemic. So, mao to ang amo ang si 20 Boys ang amo ang year-ender. Before mo mag-decide na mag-collab, sir, unsay process na ginabuhat ninyo? We look into the brand. We look into their how they deal with people, how they help cultivate culture, how they keep keep the scene moving sa ilang brands, kay para na ay sense of authenticity ang amo ang release, not because of we're just simply capturing the market of the other brand, but being true to the the murag mantra namon na local supporting locals, kay that's how you keep authenticity sa brand, not just lang sa mua, but especially kailangan po namo i-keep ang ilahang authenticity. So either way, we would our release would be as authentic as possible. So dapat inline inyong identity. Yes, inline ang amuang identity, inline ang amuang mindset, inline ang amuang personalities, kay you'd be working with that group of people eh. So kung magtrabaho ka sa ilaha, makigtrabaho ka sa ilaha, lisod pod kung
sa sugod pa lang sa lungat na mo personalities. Kay kung personalities would your both parties personalities would be affecting greatly the project. Kay syempre babangga na daan yung personalities, what more sa design. Sa creative input, Oo. mag-clash pod mo. So kana jive pa lang daan ng personalities, kana mao to siya among isa sa kay personalities, perceptions. Na-mention nimo sir na namoy athletes, namoy ginasuportahan na athletes. Kanang unsay nahitabo sa ilaha since nag-start ang pandemic? Okay, sa athletes na mo, very slow ang movement. Actually, action sports in general has been very slow. Nagi mga athletes nga napalong. Naapoy mga athletes nga nag-focus somewhere else, especially sa family na side. And naapoy mga athletes nga nag-struggle sa ilahang mental health. Kay kana lagi, this pandemic has drained us economically, mentally, physically. Kay syempre, walay movement kulong ka sa balay So, nag-slow down ang progress, but 2020 na-release ang katong Gemson the Beast, produced by Turf. Although it was a skate brand, but they carried out a BMX production. Dako king tabang to si Jack and the rest of Turf Campsite Boys. So kato, naagi hapoy certain movement, although it's very slow. Kaya di mo maingon, na-release lang siya ang video ni Gemson, pero it was pre-recorded 1-2 years prior. So, due to lockdown restrictions, walay activity ang skate scene sa Manila, sa among athletes sa Luzon. Among athletes diri sa Davao, naglisod po So, very slow, nasarado ang skate park sa Davao. So, almost close to wala gi movement, kay wala man po competitions. Aside sa BMX o skate scene, sir, napamoy laing sports, action sports na ginasuportahan? Wala. Sa karon kana lang duha. Fixed gear, we do support, pero wala mi regular na personality or athlete within the brand in-house namon na athlete. Sa circuit, wala mo sa circuit? Ay, tama, circuit. Motorsports na ami. Nami sa motorsports, which led po di ay kay syempre napalong yun ang motorsports. Nag-venture sila into mountain bike. Amo pong isa ka-athlete from Panabo nag-venture po dug mountain bike, although nag-start fixed gear, pero kana lagi wa man po'y biyahe, wala po kay So nag-mountain bike sila. Currently nami duha ka mountain bike, isa ka BMX ug duha na lang ka skate, kay among isa ka skate struggled with something very personal. Paunsa ninyo sila gi-approach, sir? Before ninyo siya nahimong athlete or rider for StayAhead, paunsa ninyo sila gi-approach na mag-partner with them or mas sponsor sa ilaha? StayAhead has been around for 10 years now, 11 na gani. Si Gemson, since day 1 gina siya. 2010, first competition namo diri sa Davao sa MTS, gi-approach na ko siya. Sugot man siya. So, nakita na mo si Gemson, started with the brand with couple of other BMX riders. Okay, we started out with BMX lang. Tapos, top me og another athlete to nag-explore nami sa skateboarding. Actually, among first skateboard na athlete is from Taytay Rizal, si Chunks. So si Chunks, na-meet na ako si Chunks 2014, back when I was the local coordinator for Van Skate Championships. 2014 ako siya. 2014 ako siya na-meet. Tapos 15, 16. 2014. Kay marag 6 years naman yata si Chunks sa mo. So, talking to them in a very casual way.
na would you like to represent the brand? Na hatag may kamong offerings, and then sugot sila. Then that's how more casual process na siya eh. Casual lang siya, very casual kay wala na mo siya gi-approach in somewhat business aspect, wala kay lisod pod kung entrada pa lang is you're into business kay syempre Pasig mataha sila na mataha street sila, sila oo. niya, kalitrag formal. Oo, although dili man pod sila new to it kay si Chokes ug si actually tulo na sila karon nasa Vans, si Chokes sa skate, si Mark Calvo sa skate, si Jemson sa Vans BMX na pod. So tulo na sila sa Vans. Naa sila yung idea background sa corporate style sa carrying a brand or something. So it's not new to them. So pero very casual lang kay just keeping to the authenticity ba kay if you start it out as casual na kay na certain ano ba kana ganing musugod sila kay nakaila sila sa brand, kasabot sila sa brand. So na murag personal na connection, Oo, deeper personal connection. And that's how pag sulod ni Chok sa amuwa, we fly him every year sa Davao para mag-skate trip siya diri sa Davao. Isa lang po na sa ano mga mahatag na mo sila. Unsa usual na arrangement ana sir sa pag-sponsor nimo ang athlete or ang rider? Unsay arrangement ana? Unsay ginahatag sa brand? Couple of perks namo is travels, support sa mga major na nila na mga competitions, promotions, merch. Kana mao nang among mga ginapanghatag. Maliban na lang kung like the first real murag nagi we paid an athlete is katong kay Chokes to nag-release may og iyang signature nga medyas. He has a certain percentage sa total revenue. So si Jemson katong 2015 early 2015 ang lupad mig Manila, duha to sila kabuk BMX rider ang gipatulag Manila, ending up na si Jemson ni daog national champion siya pagka 2016 nilupad siya og South Korea to compete. So among tabang ato is kay allowance niya mangita og other ways to generate the money to simplify him to Korea. So wow, daghan kay mo ginabuhat sa StayAhead. Dili lang di siya with the shirts, napod mo yung athletes. And with that, sir, kanang dili ba siya lisod? Especially katong time na napakay day job. Actually, lisod. Kaya you need to keep these people linked to the brand. Then, katong napakoy day job, locked in ko sa school for a certain period sa adlaw, 7 to 3 good ko mag-lock. Tapos, during that time, dili regular among release. Kay, it's a hobby, passion project siya. So, it's very difficult. Kay, how could they represent themselves kung dili man lang kung regular mahatagan ng shirt? Kaya, syempre, katulad yun, saan nila pag-carry sa brand kung kulang-kulang ilang t-shirts, they would be still wearing other brands. So, syempre, pag picture na laing brand nilang suot, tapos ilang caption, salamat, stay ahead. Wala din sila stay ahead. Diba? It's very difficult to keep up with the brand katong napakoy day job. So, katong 2017, nagsugod yun mig full blast. Nagsulod na si Pilo sa brand. Full blast na almost monthly po na mo release during that time until katong pandemic. So 10 years going on 11 years na ang StayAhead, sir.
paunsa ninyo siya gisugdan? Kinsay mo makauban atong nagsugod ka? Sugdan ako siya 2010. I'm with the late King Colinares. Although ako lang yun ang nagadala sa brand, pero King has been with me sa support-wise. Actually, nakahimo po siya ka few designs for StayAhead 2010. Tapos, kato among first shop, 6'4 Cartel shop po nang nagbantay. So, that's how we started. Basically, ako tanan. Ako ang finance, ako ang manager, ako ang tanan. So, moto, back 2010. And that's, dili pa to StayAhead. Chunks pa to siya. Tapos, nahimong Team Chunks. Tapos, na-hashtag lang namo ang StayAhead, which, gwapo ang pagdawat sa tao sa the hashtag itself. So, we renamed the brand. Wala ko nag-change og brand. Wala na ako siya kanang murag totally gi-rename lang ginamo siya to StayAhead. So, ganong na-decide ninyo, sir, na mag-change siya from Chunks to Team Chunks to StayAhead? Maghatag sa akong history nganong na-chunks ang akong brand. Kay looking at it, katong nag-decide ko na maghimo kog ako ko na, makita na ako Louis Vuitton, mga designer brands, pangalan man sa tao. So, butang ka na ko kung pangalan. Butang ko akong pangalan, Chunks. Tapos, I started running a team, BMX team. Pag-abot dito sa events, tawagod man nilag Team Chunks. Kaya we're the very, first, although na may mga crews, BMX crews sa Davao, sa Mindanao, that before, pero kami na official nga team na pag maabot dito, I find ways na maka-generate mi og transpo pag-abot dito na ami. Kanang athlete gid ba na maglingkod na lang sila, hatdan na lang silang pagkaon para mag-focus na lang gid sila silang game. So mo to, kuyawa ning Team Chunks, Team Chunks. So papo ni. Kay actually naisip na ako something Davao kay ni gawas ni buto man to sa Team Manila sa Davao. Di ba ko pwede mag-Team Davao? Pwede kayo, pangkara kayo na, basig ma-flag ka na, sinundog manig Team Manila. So actually, Team Manila was one of my greatest inspirations. So, di ba pwede mag-Team Davao? So, gi-Team Chunks na ako siya kay everybody know who we were. So, gi-Team Chunks na ako siya. And luckily, our athletes have been winning constant sa BMX, sa longboard. Nagadaog yun. Pag-abot ito, Team Chunks. So, moto, Team Chunks, since winning na podium finish permente, may hashtag na StayAhead kay we are winners. We are always ahead sa sports, sa among sudlan. So, StayAhead, nag-release mi og katong first logo, katong among the very first known logo sa StayAhead tong custom or ano siya custom pero tweaked nga Arial font. So 2010 Chunks pa siya. Unya unsa year siya nahimong Team Chunks? 2014 yata. And then ang StayAhead na transformation. Team Chunks na 2011-12 na Team Chunks siya. 2014 siya nag-StayAhead. Nag-transition siya. Without us really gid ka nang knowing it kay di patok naman gid siya. So we had to carry the name. Unsay kuan sir? Kanang nag-start ka as Chunks to Team Chunks to StayAhead. Unsay struggles sa pag-establish sa brand? Chunks. Siyempre, nagpa-event ko ato. Pagpa-event na ako, sila kinsa rin na si Chunks. 2012, gidala na ako ang BMX team sa Vans. Ako ang first major venture outside sa brand katong academy, the first indoor
skate park sa Davao. Nag-rent ko warehouse, dala na ko ang Vans BMX team. Daghang mga haters nangadto. Pero nangadto sila. Still daw gyapon ko. Haters, Pero maski haters sila. Haters sila. Ang dala man na kinsa rin ng anong, ano ba? Tapos prominent man pud tong katong isa ka BMX legend mo to sa Davao akong gidala si isa sa Vans athlete at that time. So anong gidala niya diri si Armand? Unsa din yung trip? Pangutana sila, kinsa din na siya. Kinsa din na si Chunks. Na ba? Although kaila may personally pero acquaintance nagay mga kinsa din na siya. Yung anong Team Chunks? Kinsa din ang Team Chunks? Nya in a bad way po sometimes pag moabot mi sa local nga mga spots, naan Team Chunks kay that's how I carry the team ba na pag abot sa spot we really have to akong mga athletes mo dula na lang yun as much as possible ma-provide na ako sa ila tanan nilang needs outside sa sa outside sa bike mismo aspect. So at least para ganahan po sila mo carry sa brand. Para kuan pod, para focus lang sila silang dula. Lisod pod kayo, dula ka, gutom ka, uhaw ka. Tama. Ano ba? So since it's some sort of a team naman kay murag ginatabangan ako sila mag-better sa ilahang skills. So that's one way na lang, that's the very least you can do. Na pag-abot sa spot dula na lang sila. Naabay advantage ang pag-change nimo from Chunks to Team Chunks to StayAhead. Yes, nadako kayong advantage katong pag Chunks, Team Chunks na ko siya kay carry good, Team Chunks good. Pag transition na po na ako sa StayAhead. Na po lahi the biggest advantage that time is na-remove na ko akong sarili sa brand na nabutang ko sa back office. Kay during that time since ako ang pangalan na nakabutang sa Chunks Team Chunks very personal. So dili ko ka-go out sa ako ang comfort zone with my name being vastly associated with the brand. So katong na StayAhead na siya, mas naluag, mas gwapo ang pagdawat sa tao. Kay katulagi the more na Chunks gyud ang nakabutang dira is the more they see the brand as ako. So murag dili siya ma-separate. Oo, dili inseparable ba? Inseparable. Basta ka na. Sa di siya ma-separate kana. So kato nag-StayAhead na ko, mas nadawat na nila ang brand. Katong pag-start nimo as StayAhead, sir, nibalik ba tong mga struggles sa pagsugod sa brand or murag nagpadayon ra gid siya? Actually, with regards sa business side sa brand itself, smooth man ang transition kay katulagi we've been using the hashtag for quite some time naman. So dili na gid siya new sa tao ang StayAhead. Dili siya sudden na change. Oo, dili pud siya sudden. True. So kato na murag na prepare pud namo ang followers and kato very smooth lang ang transition. Katong Chunks pa siya, sir. Unsay nag-push sa imo para mag-establish sa brand ug mag-release og merch? What made me start? Nag-BMX ko, history na po. Nag-BMX to 2006, 2007, 2008. Medyo ipit na magid kayo sa college. So, I had to stop riding. 2009, nidaog ko sa online contest sa Nike to. 2009. I designed a poster for Nike Surf US Open. Nidaog ko. They sent me a package na BMX frame. So, murag nabalik nabalik sa kuha ang BMX frame. Nabalik og BMX. Tapos nakita na ako, pagbalik na ako, looking back sa ako ang starting day sa pagbike-bike,
lisuda ni wala man lay regular Pero competitions. lahi na gyud ang eksena. Una kulang ang eksena ba? Walay saktong support nya. Medyo nakaluwag-luwag ko to kay syempre na ako day job. I could produce ano ba? Na ako'y extra income to spare gani. So mo to himo ko events tapos having the brand pay for almost everything para maka-sustain lang yung gagmayng events ba. So kato motong nagsugod sa brand niya. Daghan man po mangita sa t-shirt. Kaya basically katong t-shirt is just to sustain the competition, the events. Wala gid na nagingon ka na gihimo ko brand for the business side gid diretso. Nagimo ko brand para ma-sustain lang ako ang mga mini events. Kato. Sa event, sir, aside sa brand, aside sa shirts, sa sales sa shirts, unsa pa ilaing sources ato para mahitabo gyud ang event? Unsa ilaing sources sa finances? Sources sa finances started out na ay registration fees para makahatag lami o cash prize, winner takes all lang something. Niabot ang time nga reklamo ng mga tao ano magpabayad mo ka mag competition or something ana. O sige, tanggalo na to ang registration para mo pag-expect og cash money. Ana lang. So to sustain the event financially, shell out ko sa akong sarili at first. Tapos try lang na ako ubawi sa mga merch na mahalin during the event and after the event. Pagkahuman mangayo og sponsorships. Luckily na usahay mahatag dako kayong discount ang MTS sa ilahang tent na. So pulling strings para ma-materialize. Pero majority mo po sa akong event is outlaw eh. So I really don't have di man po ko nagarent og speakers. Early events nako na gusto na ako na medyo dako ang event yun. Mag-rent mi sa MTS tent. Ana kung siya na cost. So undang mi og formal events nag into outlaw na mi. Street na lang yun. So sir, with all that being mentioned, kana sa imuhang past, daghan kay kag gibuhat, gisabay pa nimo mong day job. Asa nimo makita ang stay ahead 5 years from now? Stay ahead 5 years from now, makita na ko ang brand bigger, better. Kay sa karon past katong nag full time nagig ko sa stay ahead, nakita man gyud ako ang the progress, the development sa brand ba, the growth sa brand. So the brand itself grew, the inventory grew, the merchandise nag-diversify. So makita gyud nako ang growth. Then hopefully touching sa mga children's wear kay naman tayo anak. So Yes. sudlan na kay in general po lang mo ang kanag yung mga kusog mo palit sa mong brand. Ano po yung mga anak? Request sila mga pambata. Hopefully matouch na to ang basically grow. In 5 years from now, grow. Hopefully by that time na nami tindahan kay amo yung tindahan April dapat to nagsugod. Pero tungod sa pandemic, we had no income whatsoever for about 4 or 5 months tapos pero kabayad mi og bills. So ang amuang savings for the shop natanggong. So basically karon catching up pa. So hopefully by this year materialize among store kay a store can go miles good. Sa karon sir, ang majority sa imuhang reach with the brand is Mindanao. Yes, Mindanao.
Mindanao ang amo ang ano. Although several shops gave their intentions na magbutang mi sa ilahan pero dili na mo ma-provide eh. So basically naara gid diri sa Mindanao kay sa pop-up release namo, sa releases pa lang namo, kurot na eh. Pero na ba may plans in the future, sir, to go national? Going national has always been a plan of ours. Kay syempre naman tay mga naman tay athlete sa Luzon. Natay mga kaila sa other places. Going national has always been there. Pero maybe it's not the time kay wala the opportunity naadra pero dili pa gani siya kanang murag life or death na decision for us to go national kay di gani na ma-cater ang Davao. Daghan pa gani kulang diri sa Davao. So diri sa siguro for now. So murag i-establish ninyo yung roots para mas mag-grow mo, mas taas din yung Yes. Ano lang sa basically start lang kita dire, maintain lang sa kay kana ang amo pugong prinsipyo sa mga samong releases is very gamay lang amo ang quantities per design. No reprints, no reproductions. So basically, we can't go dili maabot sa ubang lugar among products because kulang pa siya diri sa Davao pa lang daan. Sa karon wala pa siya, dili pa siya part sa inyong 5-year plan to go national. Like I said, it's always been there. Pero ulat lang gyud tabang panahon. Katong kung natong store, maybe we had the opportunity last year to go national kay na like I mentioned before sa mga talks, sa mga interviews I got into or I had, punta na gyud sila, how do you run your brand? I always run my brand sa kanang mga instant decision making, mga strike while the iron is hot, kay that's how you get in touch with the current issues, the current situations. Kay although naman tay planning pero mas makalihok ang among brand with kanang mga pinaspasay nga desisyon. Kay tulo mi kabuk wala mi time mag-meet together eh. Basically talking about So ang amuha is the group chat lang. Nganita. I laid down the plans. Nganita. So yes no lang na sila. Then then we work on it kung unsa man ang decision. Kalit-kalit kay kanalagi. We don't have the luxury of the inventory, the volume sa inventory to para makaingong ka na kailangan naton ilabay ni didto na products, kailangan ni didto. Unsay task ang ginahandle sa imong mga kauban, sir? Ug ikaw personally sa brand, unsay murag imong job description sa brand? Unsa? Creative director ako. Ang among isa is nasa finance, then ang isa is support lang siya. Industrial partner lang siya. Hilom lang siya. Basically kami lang duha ni Pilo gyud ang nagalihok. Pero among partner, marketing, selling, sales na siya pero sa hands-on gyud sa brand na kanang do things, do this, do that. Wala na kay siya kay his hands are full. So basically, murag gyapon siya chunk sa una nga almost ako gyapon tanan. Galing lang this time is na si Pilo. Na si Pilo. Sir Chunks, sa inyong plano na buhaton na store, solo ba siya na stay ahead or mag-carry ba mo laing brands na local? With stay ahead, knowing stay ahead, local, supporting locals, mo carry mig amua. Mo carry mig other brands kay it would not be stay ahead na store. Kay we need help po sa projection sa bills, sa rent. So mo carry mig other brands and we will still carry all in. The all in would be some sort of our brick and mortar na store. Dili lang siya sold sa stay ahead pero
It would be dressed up as na major parts store na amo lang. Pero we'd be carrying select brands sa inventory stock list kay para ano gyapon para makip lang namo tong ano ba katong keeping in touch with other brands collaborations ano lang po. Aside sa hashtag StayAhead, isa sa mga pinaka ma-associate na ko sa mga Sir Chunks is ang hashtag na support local. So, pwede ba nimo i-enlighten? Pwede ba nimo i-enlighten kung nganong magsuporta man mig local? Enlightenment. Medyo bukat siya. Pero, try na ko ha. Local, supporting local, sources sa support local nga hashtag. Ano I was running something without the support of people. For a while, wala. Ako lang yun. And the brand has been doing its part sa support sa athletes, sa ilang panginahanglan. Dautan sila bike, dautan sila skateboard, at least makaprovide yung gagmay. So, kana ba, nakita na ako magud na mao gyud ang kulang diri sa ato sa Davao. The support coming from the people within the city. Kay for a time ang amuang sales amuang sales is coming from outside Davao. For a time na ano gani diri ta naga-provide o diri ta nagahatag og support sa Davao pero ang kwarta gikan sa gawas. So for a time katugyod naglisod ko nag-struggle ko ba. So I made it my some sort of advocacy ba to push everything local. Unsa na year na hitabo sir na kanang nag-struggle ang support sa local? It started katong pagsugod gyud kay sa mga 2010. 2010 katong pag put up na ako sa akuang skate park. Ana ang mga taga Davao, layo man ang Matina, layo man ang Ikulan, pero every weekend akong bisita sa skate park, Jensan, Kidapawan, skate bike, ato sila. So, since warehouse man tong girentahan, bayad lang mo katuin yung 2 days nga dula, libre na magtulog. Provide ang tulog nila, dito sila matulog sa ilang ginaambak-ambakan sa ledge, warehouse. Kana, kita na ko ba na, grabe ka hilaw sa support sa Davao. Ang Davao makita na ako before na lang pag naakay activity. Pero pag wala kay activity, wala. So ana ba? So katong mga work up moments sa eksena, wala sila. Pag pag nanay event, nana sila pag kauman sa event, mangaway na pud sila sa imuha. Kay daghan kulang imong event. Ano ba? Pero nangadto man gyapon sila. Ganito. Success gyapon sa brand. So kana siya nganong magsuporta tag local kay tungod mag-support tag local tungod sa I encourage everybody to support local kay kanang ang eksena is true authentic if the people are working for it mangod. So suportahan nato kay basically kung unsa man ang revenue, a portion of the revenue goes back to the scene, to the community, and the support you give helps work the culture around, helps the scene na mabuhi. So kana lisod man gud kung patyo na to ang eksena na to kung without the support kay kana lagi ako'y bike shop before order lang yapon sila Manila, di ba? So unsaon sila kulang man mo shop unsaon ako pag inventory diri pagbutang og additional nga mga products kung dili ko ninyo tagaan og attention, how could unsaon ako pag order kung kamo man mismo ano ba? Taon ako pag diversify, pag dungag og akong products diri, kung dili man mo palit diri sa kuha. Lisod man pod na magsige kag inventory unya walay assurance na mabaligya nimo. So kana ba? Diri mo. Kung wala diri, ako'y mangita sa Manila, just help keep the store alive kay ang ako alam mo gratis ngay basically katong all-in wala man toy rent. It's a property owned by my in-laws, my wife. So wala ko'y rent. Ako lang pinaka-OPEX sa ato is the bills. Say ganun, di pa kung bayad og bills. Ano ba?
So ako lang is keep the shop alive kay para consistent lang ang atuang movement ba. Lahi ra ba gyud if naa ang physical store diri kaysa sa mag-order pa ka. Order tapos Pag-abot kay end lahi. up mo adto sa kuha reklamo nila tong mga shop sa Manila kay or kung asa man sila nipalit kay mali kay kulang kay nga na una nabitaw ning tindahan makuha man nato na dito sa ilaha. Ganun dili man I mean, ano ba ganun dili na lang man ninyo orderon diri sa shop kay basically kung ang supplier na namo idirekta sila dito bayad pa sila shipping whereas kung ako kung say SRP dito mauna ng SRP diri. Plus napaw jud sila dali ra magukod if naay mali. So ana ba Convenience na naay kuan. ilahan na dito is the bragging rights nga sa Manila kung palit sa ingani ko. There's this certain something yun ba na sa if you buy from something big from a big store bragging rights ni mo na dito ko nakapalit compared sa kanang sa diri ko ni palit sa Davao lang ko ni palit murag katong imported something gyapon. Kalimot ko unsay tawag ana na murag ideology pero kana dili siya maayo for the local support na kanang murag mas taas atong tan-aw sa mga brands na imported, sa mga items na imported kaysa sa mga brands na sariling atin na. So how do we show support sa mga local brands or local in general, sir? What I've been doing is tando na lang sa ako na moduol sa ako tando ko diretso. Yes. Tando na ko dili na ko patikatik then I'll dira na ako basahon ng ilahang personality while we are connection relationship grows. Okay. Whereas kanang isnab nimo siya right there then and there. Or kato. Naon ako pag naimudol sa ko, yes dayon. Suportanta ka. Then dira na ako i-assess if the support I'm giving to you is worth it or dili. Then I'll cut. Dira na ako siya basahon. Pero for the consumers, Sir Chunks, paunsa nila ipakita ilang support sa locals? Consumers is simply buying the products. Kaya syempre, our products, magunitan magina siya o kanang local production. There's this Dabawenyo na imong matabangan when you purchase product. Not just from us, but from other people kay mingon na namoy nga ni wala. Ihatag din ako tong lalagay mo yung shades. Ang shades na naman na sisabay sa alon dito na mo palit siya. Ana ba? So hatag na nako. Kay ang hitabo karon generally is magkanibalize ang brands sa Davao. Kay kanya-kanya na nag-produce So, parehas pa kita ng products. So, wala na buyers, puro na sellers tanan. Sellers, brand owners na tanan So, kana, not bad. I'm not saying na mali. Kay, it's their creativity, it's their passion. Pero, ano man good? Dapat di mo makita ang authenticity sa brand owners as they go along kay all they see is the glamour of being a brand owner, the glamour of the streetwear industry, the streetwear culture, but basically magbalik lang gyapon kag pangutana, are they being true sa ilahang brand? Are they being true sa ilahang support if they have been selective kay kana lagi kato back 2018 yata katong I had this release na Death to Fake Support, the DTFS na ako na collection, which is what I'm karon murag maghimo kog volume 2 for the Death to Fake Support. So buhiun ni magbalik tong movement, kato na movement kay kana the Death to Fake Support goes out to the people nga, to the brand owners in general nga kana ganing in it for the hype, in it for the fame kay you're not being true to the culture, you're simply giving the culture a bad name kay murag ano ba streetwear pero wala kadulag tong balata. Streetwear kana
the thing is, they had the means eh. Di man po nimo sila kalabanon kay you feel threatened because they have more means than you. Kay ako, being a teacher, katong teach pa ko, makita man gud ako tong mga bata nga comparison ni siya sa walay means ug naay means. If you listen to the kid nga naay means, mga dato, paminawon mo siya, uy, hambugiro lagi siya kay nagastorya siya about sa iyang iPad, sa iyang ana. Pero in looking at it in a different perspective, unsa man day iyang maistoryahan na na-afford man na siyang parents para sa iya. Anong moingon makaghambugiro na siya just because he's talking about his iPad at home? Di man po na nimo pwede kalabanon. Same sa mga brand owners nga capable of buying or making their own brands. Pero let time speak for it, for their true drive in making a brand or something. Murag panahon na lang ang mo dictate kung legit ba gid or dili. Yes. Or in some way po, through time, ma-develop po nila ang ilang street credibility. Dili man overnight. Nila. Kaya di man po na siya. Di siya overnight. Like for me, katong nagsugod ko sa akong t-shirt company, kinsa din na si Chunks, dili man na siya ilado sa BMX. BMX man na siya, nagpa-event man na siya. So, through time, na-develop ang punta ko akong credibility just simply because I am consistent sa akong support sa eksena. Scene, yeah. So, kana po, nagid siya certain, in every situation, nagid positive o negative nga aspect. So, it's how people perceive it, sa mindset sa people who been perceiving it. So, basically, the support local thing is simply to be true gid ganay sa imong support. Pag mo yung support ka na dili siya selective ba, dili siya selective just because you're not in good terms or you just don't like the person behind the brand, sa Pikas brand, pero dili man gud siya ang imuhang gisuportahan or wala gisuportahan. It's the eksena man gud. So kung naa siya event or layo man ang inyuhang prinsipyo sa pero since you've been supporting the same shit, then why not? Ato kasi yung event. Total, di man siya yung gyadto. Ang imong gyadto man isang eksena. The music, the beers, the good people. Tama. The company. Kato siya. Oo. Yeah, sir. Sa imong personal opinion, since going on 11 years na magwidi mong brand, unsay mo makita na advantage o disadvantage sa nagkadaghan na streetwear brands sa Davao? Pinakadakong disadvantage na kay lisod na kay ihalin ang mga products. Wala na mo malit. Yes. Secondly, second disadvantage is the production supply. Kay basically sa kagaman sa Pilipinas, isa na lang atong supplier eh. Tapos na isa pa ka disadvantage is unsa ba na ma-divert or kato akong ingay na it would give the culture a bad name. Pero pinakadakong advantage is the culture will allow itself to grow. Kay mas daghan og stakeholders sa eksena eh. Mas daghan og So dira na nimo makita ang growth, the competition within, the dynamics among brands, the dynamics among brand owners. Dira na nimo makita magud. So kana mag-grow pud siya eh. Mag-evolve pud siya sa kadaghan, sa saturation, sa nagap with certain growth. So mag-evolve pud siya through time with the major role players na naa sa eksena. So dira na pud nimo makita ang how is the development, the growth for the good or for the bad. Dili ba kaya siya ma-oversaturate human ka nang murag malumos ang eksena din mawala? Na tendency na yung kay kung magkadaghan na daghan na kay tag-walgya, daghan na kay tag-sellers, wala na tay buyers. So syempre ang mga brand owners being true to the
scene or just simply for the hype, mawad agad na gyapon. Kay wala man ding income diri. So, mana. Kay at the end of the day, ang ilahan naman is the easiest way to earn money without being in the corporate world. So, namang yun nang, di man na ni mawala. Kay it all boils down to how, kanang, labo na karon ng mga bata, gusto na sila easiest way out. So, they don't want to be part of the corporate world. Explore na sila at an early age, ma-explore na sila og entrepreneurship. Kana siya. So, kana, medyo, muabot yun sa point nga malumos na dira na po nimo ma-filter out tong mga tinuod o for the money, for the hype. Na-mention mo ganina, sir, na muadto ka sa event, maski pag dili mo in good terms sa nagpa-event, to support the scene. So, kanus ata, when do we support the scene and when do we not support the scene? Akong giingon kanina is not really in good or bad terms sa organizer or sa ano. But kana ganing mingon kana lahi man nilang direction, lahi pud ang ako mga na differences or not necessarily moingon ko na di ko ganahan sa tagiya. Oo. Okay. Just clarifying. Just to clarify, yes. Oo. Kato, when to and when not to. When to support the scene if what they're doing is being productive para sa eksena. And when not to support if it's giving the scene, the culture a bad name. Kay, especially karon sa mga bata. Although, di man mo maingon, defiant pang yung mga bata, counterculture, kanang pachuy-chuy. Pero, usahay man good, other brands, murag mo advocate na sila sa illegal drugs, mo advocate na sila. Not necessarily advocate, pero ma-push na using the media, the ads they produce, how they handle the event, they allow these certain things to happen within their event. So murag foul na pud tani kay kung kanina mga these types of events masudlan na siya mahingana, mainitan ta. And then that would bring something mo patay sa to a eksena. stop. So murag gani if you do it, keep it to yourself. Ayaw na gipanghambog, ayaw na gi-flaunt. Katong mga illegal na stuff, ayaw na sa ikaw. Oo, kay kana it would give a bad name kay syempre moabot man gid sa point nga ang parents makakita sa mga pictures. And the parents sila pa mohatag og kwarta silang anak para mopalit og sanina. Diba? Tama. Oo. So, para lang ma-define na to ang scope niya, sir. Asa ang local ug kinsa ang scope sa locals when we say support local? Lalum na, ha? Kinsa ang scope sa locals? When we say locals, is the person or the people, this is for me. Sa locals, it's the people whom you are living with, whom you are working with sa lambo sa eksena. Those are the locals for me. So, asa ang locals, it's katong people na the people na nahimong rason para ipadayon ang imong ginabuhat. So, these are the locals. Kay, very dako gyapon ng scope sa locals Dako gyapon kayo. Kaya di mo ma-disregard nga locals gyapon tong mga taga Luzon. So, ang scope lang sa yung brand, that's how you define locals. For me, kay like for example, si Revere, it's a local brand pero he's going national. So, si Ripside being locals gyapon siya, going international mga na siya. It's because
for example, si Ripside, he's being locals ni ginasuot sa mga puti. It like I said before, it's whom you build your community with. Yung kag locals mo, ang mga puti man good, mapalit nila sa Siargawang shirts. Pero it's the certain community, the local community ba na puti sila pero they're into the local surfing community. That's how I see it, ha. So it's how you define your scope as a brand. Kaya ikaw magapon mag-dictate na. You can choose not to sell it to other people. 'Di ba? Pero nga nung baligya magyapon nila sa lain, nga nung ibaligya gawas magyapon nimo niya mo ingon kag local ka. 'Di ba? So it's how you define your scope sa imong pagiging local. So kana. So as consumers, if mo palit sila sa, let's say, international brands such as Gap, such as Uniqlo, would that still be considered as supporting locals? In a very minute way, yes. Very small way. Kaya trabahante ni makasweldo man sila taga Davao. Tama. Makasweldo man sila taga Davao. In a very small way. Eh, syempre, So to a certain degree, to a certain degree. local like, support yapon siya. Local support yapon siya. Pero, kani nga itong ginahimo is, the local support we are giving is, if we buy something made in the Philippines, mas daghag Pinoy na kagunit ana. Mas daghag Pinoy na kagunit sa imong production. Mas daghag maapektuhan na Pinoy. Yes. Mas daghan kag matabangan. Yes. Sir, kaning it's not limited to unsa man gud. It's not limited to streetwear, it's not limited to shirt brands. Kay kaning support local na movement, murag naga-venture into other fields na pud siya. For example, food. For example, kanang local na delivery rider na na services. Yes. So unsay mo ang comment ana? Unsay opinion nimo with that movement? The movement kanang like katong the movement nga support local na going very big, especially diri sa Davao at a certain time na katong nagbarter tapos katong support local Davao nga forum. Kana siya actually siya kanang it's something good na like you said na dili limited lang sa atuang ginahimo. Kay it's the people na kita mismo mga Pilipino, we're starting to value the certain need for us in supporting local products. Kay with history, we had this colonial mentality nga everything coming from outside is very colonial mentality. Yes, kanao. The Hindi nakalimutan kanina. Thing. Kanima. So siya? It's very good. Kay small independent restaurants, food businesses grew. Especially nagka-problema ta og international shipping. So that's one thing. Na ba kay makita na disadvantage or bad sa iya ha? Balik yapon ta tong tanan na lang tag-iya. Namang tay certain batasan sa mga Pinoy nga atong silingan magmaruya pud ta. Tama. Oo. So nata na kusog lang yung sari-sari store sa akong silingan, sari-sari store pud ta. Halos tanan no Yes. silingan sa sari-sari store na tanan. So kana ba? Wala siyang pinaka-disadvantage. Like for example, diri sa sa clothing, sa apparel, tanan na lang. Tapos everybody has been using the hustle, the grind, the support local. Support local. Then actually last year nagka-problema ko og isa ka brand sa Jensen kay ang among t-shirt nga local daily, iyang gihimog pangalan siyang brand ng local daily. Oo. So unsay na kwento ninyo sir, gi-approach ninyo? Ako ang gi-call out. Kaya actually nag-apply man siya sa ako og reseller. Yan ako na dili pwede paghimo nila magtindahan man daw siya.
Gusto siya mo carry sa StayAhead. Kung ano ba kay physical store, wala pa daw. Yeah, as we went along sa among conversation kay we have partner stores home na kaingon mi na kanang makatabang sa mua. And namang mga partner stores pud nga rag hilaw ra pud. Basig nakuan jud to nimo sir, na influence jud siya nimo ba? Yes, in a way siguro kay for a time pod longboard na mo na athletes na Jensen based before kusog mo gid kay sila and they had their mark. So karon sir, unsay nahitabo sa iyang Nag-rename niya siya brand niya. Siya gid ang ni-approach aside sa kami nag exchange me og emails. Although I called him out in a very civil way. Ano, lisod po kayo kalabanan na to. Basic day, inspired lang yun kay siya. tama. What was the kaya ko i-call out na to ni kay the local daily shirt na we had is in navy blue, orange paisley to siya eh. Orange print na paisley print. Hanita po, ibutang na niya tong local daily sa iyang pangalan. Same font Yang ang iya, gigamit. dili man same font pero naka-paisley gyapon. So, iya to ba? Binuang naman ang imuha. So murag I kuan mean, siya inspired we don't by own the words local daily. Tama. Pero murag Oh, kinopya ra kayo. murag binuang naman ang Paisley imuha. gyapon. Oo. So ano ba? Then, mga startup designs today, you can't establish a brand bringing us. Mao gito ang ingon siya na I respect you sa imuhang Hustle. drive nga maghimo kag imuha. Pero first of all, kanang local daily na ilhan mi. So ma-associate ka sa mua. Second is ang design. So dili gyapon na imuha. It's not that we own the local daily or the paisley shit, but it's the association ba kay at for a time that design very strong to na design fast moving to eh. Na design it was released in a tank top, a t-shirt, duha ka colorway nga t-shirt and a tank top. Kusog to na nag-move ang products eh. Kay ganahan ng tao. And you established your brand from something na nailhan ng tao. Nailhan mi. So, ikaw, kung maghimo kag imong brand, imuhang initial designs would be associated sa mua. Kato ba tong si Reggie ang nag-shoot sa Local daily. Kinsa may nag-shoot? Naamang ko kuhan. Nayata ko sa gawas ana eh. Dili ko sure. Dili. The local daily, si Ketchup ang nag-shoot sa Buddha with Top Buds family. Resort nila Top Buds. Dito may nag-shoot. Resort sa among barkada with Top Buds. So, si Ketchup ang nag-shoot ato. It's with the skeleton bear na design tank tops to siya. Summer collection to namo eh. Okay. Yeah, sir, since na-mention na to ang community, ang culture, naamagoy uban na, let's say, let's use this for example, na nagabaligya sila og pastil, pero ang pastil manggod, if you go to Cotabato, ang pastil is kagikit og kanon. Ang kagikit Yes. is katong The feeling. katong manok sa Oo. taas. Pero they sell it as pastil diri sa Davao, and kagikit lang gyud ang ginabaligya. And when you approach them na ay dili man na pastil, kagikit man imong ginabaligya, they would ask na unsa nang kagikit. So dili ba siya ma-flag as cultural appropriation kay wala sila kabalo gyud sa ilang ginabaligya? That's what you call, for me, that's what I call hype. Kay, wala sila kabalo silang product eh. Naganit ko'y experience na, ganing, na-renovation sa mua. And then there's this container home na something ba. I was talking to the lead man. Yeah, namo po ko'y background sa construction build and construction design and build. So naka-storya na siya ba na fireproof daw ilang product, ilang container. Dili man fireproof ang aluminum clad niya. Gi-sandwich pag mong styrofoam, mahilis ng styrofoam sa sulod, masunog ng gyapon ng aluminum clad. Nipits man siya na aluminum cladding. You don't know your product. It's knowing ba? The knowledge
gani. What you don't know what you're selling. It's because you're in it for the hype. Nilaha lang ana is t-shirt, printahan. That's a brand. No, Streetwear dayon. that's a streetwear. Dili. We're selling more than the shirt. We're selling more than the shirt. Kay ang designs, we're selling artists. We're selling our vision, our passion. So dili lang na siya t-shirt to print. T-shirt to print naman ang mahal man yung baligya. You're buying a certain part of a culture, a community. Ba? Maabot ka na sa point kang palit na lang ko imported kay parehas naman ng presyo. So, you don't believe in something you preach. Okay, support local ka, then you don't even wear local. So, back to your kagikit na kagikit and the pastil, two different things, but they sell it as this. Kay the market don't know what it is. The seller don't even bother knowing about their product, don't even bother about educating the people about their product. Kasi that's tied to a culture eh. Dapat they should know, 'di ba? Yes. Dili lang magud kay magpataka na lang og bira og something na wala ka kabalo, dili ka i-push nimo kani ang halinon karon, kani akong kuan baligya na ko ni. Don't know something about it. That's the thing about streetwear ba kay it's tightly knit with culture. Sir Chunks, kanang sa mga inana na sellers na wala kabalo sa ilahang products or dili kayo educated sa ilang ginabaligya, should we call them out? If kinahanglan nato sila i-call out, paunsa na to siya approach? Siguro tong bata-bata pa ko, I would be helping them ba. Kay during my early years sa brand, I really needed to motivate people to do something that I do. Kay ganing sabay ko daghanta. Ano ba? Like what other, for example, the hundreds, there's strength in numbers. Motong the hundreds, isa sa ilang is bringing people to help you out. Ang problem ang good, there is a twice when you help them out. Ikaw pa'y dautan. Ikaw na'y dautan abot sa panahon. Pero calling them out, not necessarily bringing them down, but calling them out to tell them na learn more about what you're doing first. Yes, dali laman dili man kamo ang magprinta na. You could just outsource the production. Pero like I said, it's more than the shirt, it's more than the product. Kana ba? So pangutanon ka about something related sa imong gina-push nga culture and you can't even answer them properly. Give them a decent, sufficient answer. Parang hulog na, hilaw imong brand. And that's not a good image sa imong brand na gina-project. Nahilaw pa ka niya, nag-serve na dayon ka. Hinana. So kanang, aside sa Stay Ahead, Sir Chunks, unsa pa'y laing ginakabisihan nimo karon? Stay Ahead, napakoy barracks, barbers and shaves. Barber shops. I'm into barbering pod karon. Tapos I'm starting to work with people on bringing back previous venture, ang pagkaon, the food trip. So I'm working with coffee people and pastry people para maghimo mi kamuang shop on food. Sa pa ba? Nag-design ko, pero very usahin lang kayo. Consultancy, informal lang siya na consultancy to help out startups. Pero mao to, the food, the barbershop, and the brand. And the baby. The baby. The baby. Oh yes. Baby. One thing na mong gina-look forward. Na ba mo'y upcoming releases, Sir Chunks, for summer or for sa Stay Ahead?
Yes, nami summer collection kay uh we want na monthly among releases. Just to keep our presence felt kana tapos ano uh para lang pud na certain movement ba kay dili man gud pwede nga ang pandemic would be the reason nganong mag stagnate ta. So kana na we have plans for the year. We've talked with some artists, local artists sa Davao whom we could work with kay para ang ilang eksena, among eksena na certain movement and generally the local scene na ay nagi constant nga progress na ay constant nga development. So kana Solo stay ahead ang summer collection or na may collab? it would be solo. Bale murag amo siyang wala namang good may nag seasonal karon nga mo yung kag summer or Halloween or something. Amo karon is quarterly na lang amo ang bulk sa collection is first quarter, second quarter. Kay mo lang siya gi-divide na mo ang year into 4 para nami 4 major collections with different collections within it kay murag malimit me kung mayngon mig summer you'll get stuck sa mga lubi-lubi nga design which kanang daghan po kay naglubi-lubi karon nag-Volkswagen. So wala na mo gi wala na namo gi seasonal ang collection kay very pod pag mong ingon kag seasonal you'll get stuck sa colors so as much as possible we'll stick to who we really are sa among designs kay we've tried it before na kanang muingon kag murag kung sayang trend mo amo na nakita mo gud mo pag musabay mi sa trend dili mi mahalin kay murag mawala mi sa among identity. So we'll stick with the fonts, the minimalist design. Unsa na Logos. products ang nasa collection, Sir Chunks, na upcoming? Sa second quarter nami shirts, nami tank tops, and we'll start with our ladies collection. Actually nami plans sa ladies collection. We'll have crop tops. Fortunate lang dapat April to pero very soon mangud kayo kay nakauna si Deadways. Nag-crop top si Deadways and nag-trend po tong sexy models. So amuan na lang sang gi-delay kay dili man kay moingon kaingon ng tao gasundog-sundog bigla sa pero amo lang pod ginapapahulay ang tao kay syempre we share the same market manggod so among ginaiwasan is the comparison not that na we feel na murag direct competitor me or we deserve that certain comparison but just murag lang mo nagalikay lang mi sa kanang murag magsawa ang tao kahit wala tanan na lang nag t-shirt tanan na lang nag crop top that's why we ventured with towels, bucket caps, socks, Pati katong key holders the isa sa amo ang pinakadako share lang ako ang key holders. Isa na siya sa hutan naming idea. And kanang ganing we need certain movement especially sa business side kay the pandemic cost us a lot. Tanan cost nag shoot up. So we really need to have certain products nga very fast moving and these small items really help especially with bills we diversify lang po give people options give people a break kay katulagi murag pare-parehas na tao products so just give them the break kay may target date for the collection? End of April supposedly if wala tay problem sa shipping sa productions sa kay ang pandemic mong good
dako kayo siya effect sa production sa deadlines eh. So kana lang. Sir Chunks, as someone na dugay na sa eksena, sa streetwear scene, sa skate scene, na ba kay top brands na ganahan from Mindanao? Mindanao sa top brands sa Mindanao na akong ganahan. First of which, Revere. Kay idol kay nako ang ilahang movement, especially going national. Bukod tangi sa Bukidnon. Butuan. Tapos, si Sabay sa Alon. Ang mga amigo nako, pabor-pabor. Pero, sa ilahapod na side is ilang consistency sa ilahang lifestyle. So, they really gave themselves into the brand ba. So, mao to sila. Revere, Bukod Tangi, o Sabay Salon. How about national? Kana sa national na level, not just Mindanao. National level po, for one, kay when I started out, Team Manila, Daily Grind has been there. Isa na sila sa, ginatanaw-tanaw ginako. Especially, kanang ma-pressure na gani ka o designs. Mubalik ko sa ilaha kay murag part man siya sa akong roots. THE, the clothing, the attitude na how they carry themselves, the THE. Although I don't know them personally, gatanaw ra gyud ko sila ha. Tapos sa Cebu na Deadways. Tapos si Willow, pero wala naman ang brand ni Willow, TGN, Good Neighborhood. Wala naman yata. Or Original Sharp man yata yung t-shirt, or I don't know. Oo, so wala na tong Pero with regards to brand, kay Willow is a brand himself. Na ba kay certain brand na gusto jud nimo maka-collab in the future? One is THE, the clothing, ug si Willow. Si Willow, na-meet na ko siya personally. We've been in contact. Naka-exchange man ni Willow. Pinaka-recent namin is 2 days ago. Si Willow. Tapos sa THE. Kay THE has been very proud about putting Cubao in their shirt ba. So, wala pa kay Kuy Guts magbutang og Davao sa akong t-shirt. Pero sila. And that's Luzon, si THE. Visayas, si Willow. And hopefully Revere sa Davao. Sila na mga top brands na kung gusto makatrabaho. So before we end, na ba kayo mga gustong i-promote, gustong pasalamatan? Pasalamatan, first of all, this podcast archive, the producers behind it, for giving me the avenue na maka-voice out, maka-share. And kani nagamay nga movement is still of big of help. Ako kasi tabang sa eksena is kay these small things ba. Kay at least makita gini mo ang drive, ang movement sa eksena to keep moving, growing, and without disregarding na katong mga other people. At least makaserve po ta as inspiration to them. Tapos, salamatan is ang akong mga kauban sa brand, akong wife, Pilo, si Andoy, for always pushing the brand to newer heights. Sa mga local artists na nakatrabaho na ako, sila, daghan kay sila. The people who have been in constant support sa brand sa StayAhead. And more naman siguro kung mga dapat pasalamatan. Salamat na lang sa tanan. Daghang salamat, Sir Chunks. Kabalo may busy kay ka na tao. Salamat kayo sa paghahinog panahon para aning podcast. Again, that was Sir Chunks of StayAhead from Davao City. Salamat.